ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। कल के बाबा होमवर्क दिलो, जा देखबो कि देखबो सब विनाश हो जाबे, ताई ना। आज के बाबा बोलছে যেহেতু কালকে বৈরাগ্য চলে এসছে তো নাকি আবার সেই কলিযুগ দেখেছি। তো বাবা বলছেন আজকে কোন নেশাতে থাকবে যে এবার আমি স্টুডেন্ট, গডলি স্টুডেন্ট। কিসের জন্য? गॉडली दुनियाते जापर जन्य। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो? किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। बाबा बोलছেন কোন স্মৃতিতে থাকবো তাহলে দিব্য গুণ অটোমেটিক ধারণ হবে। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे, यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार बार करे, जिस समय कोई विकार बार करे तो समझना चाहिए, तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है, मुझे तो फूल बनना है। तो बाबा बोलছেন কোন স্মৃতিতে থাকবো তো দৈবী গুণ অটোমেটিক ধারণ হবে। তো সেই স্মৃতি হলো যে নিজেকে এটা মনে করা, যেরকম দুনিয়াতে লোকেরা বলে না, এত বোঝাই দিদি,
কথা শুনবেই না, মানবেই না যে আমি ভুল, তাই না? তো আগে কি চাই? আগে রিয়েলাইজেশন চাই যে আমি শিব বাবার মাথার ফুল, সমর্পিত ফুল, কিন্তু কি ছিলাম? আকন্দদূত্র ছিলাম, তাই না? বাবা বানাচ্ছে ফুল। তো আগে এটাই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে কাঁটা ছিলাম, এখনো কিছু আছি কাঁটা, ফুল হতে হবে, তবে গিয়ে দৈবী গুণ ধারণ হবে। আর যদি কেউ ভুল বলে বা বাবাও কিছু ইশারা দেয়, যদি ভাববই না, ভাববো আমার মতন পারফেক্ট তো আর দুনিয়াতে কেউ নেই, তাই না? কাউকে ভুল বললে কি বলে? বলে হ্যাঁ এটা ঠিক না, আমি ঠিক, তাই না? তো যতক্ষণ রিয়েলাইজই না হবে যে আমার মধ্যে কাঁটা আছে, অবগুণ আছে, তো বাবা বলল না, যখন অবগুণ আক্রমণ করবে তখন কি মনে করো? যে আমার মধ্যে এখনো কাঁটা কেন রয়ে গেল, আমাকে ফুল হতে হবে। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्ध होकर नहीं बैठना है। কি বলছে বাবা? বাবার ক্লাসে বসবো তো বুদ্ধি চালু থাকা দরকার, এটা না যে আমাকে জবরদস্তি পড়তে হচ্ছে, স্কুলে মা বাবা পাঠাচ্ছে আর পড়তে হচ্ছে, ওই রকম না। बहुत बच्चे जैसे बुद्ध होकर बैठते हैं, याद रहना चाहिए यह ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। এরকমও হয়, এখানে বসে আছি আর বাইরের জগৎ মাথায় ঘুরছে, না বাবাই মাথায় থাকে, না বাইরের জগৎও ঘোরে। तो यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने लिए। নিশ্চয়ই কোনো বাচ্চার মাথায় ঘুরছে, না হলে বাবা বলবে কেন, তাই না? তো বাবা বলছেন কমসে কম এখানে বসে আছো তো নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট মনে করে বসে থাকো, তাই না? দাদিরা বলতো যখন মল্লিক ক্লাস করবে তখন কি মনে করবে? যে আমি ফরিস্তা বাচ্চা, সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা বাপ দাদার থেকে আমি মুরলি শুনছি, তাই না? আমি আছি, বাবা আছে, আর কেউ নেই। तो यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। আমাকে নিজে ভগবান বসে পড়াচ্ছে নতুন দুনিয়ার জন্যে তৈরি করার জন্য। दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। তো শিব বাবা আমার প্রতিমা গড়ছে আর তার মধ্যে ফুলের গয়না লাগাচ্ছে। দেখানো হয় না যে রাধা কৃষ্ণ যখন জঙ্গলে ছিল তখন কিসের গয়নাতে সাজত? ফুলের গয়নাতে, ফুলের দোলনাতে দুলতো, माना गुनेर, तय ना? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, कहाँ कलियुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलबाड़ी। दुनिया को तो নোংরা, তাই না? বাইরে জগতে তো নোংরা, সবাইর মনে নোংরা, মায়ের মনে নোংরা, বাবার মনে নোংরা, বাচ্চার মনে নোংরা, রাজার মনে নোংরা, গুরুর মনে নোংরা, তাই না? তো সারা দুনিয়া কি হয়ে গেছে? নোংরা হয়ে গেছে, কেউ আদর্শ না। तो कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं,
বাবা বলছেন যেহেতু নোংরা হয়ে গেছে, তাদের কাজ কি? একে অপরকে কমেন্ট করা, একে অপরকে দুঃখ দেওয়া, সবই আছে বাড়িতে, কিন্তু কেউ খুশিতে নেই। কারণ অমুক আমাকে এরকম বলে, অমুক আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে, না হলে খেতে পড়তে কারো অসুবিধা নেই। অসুবিধা কোথায়? শুধু মানুষ আর মানুষের ভিতরের কাঁটা, তাই না? তো তুমকো তো আব ফুল बनना है, কিন্তু বাবা বলছেন তুমি কাউকে কাঁটা লাগাবে না, তুমি কাউকে কমেন্ট করবে না, তুমি কাউকে দুঃখ দেবে না, তুমি সবাইকে কি করবে? ফুল হয়ে ভালো দিব্য গুণের সুগন্ধ দেবে। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है, बाप को बागबान कहा जाता है। बागबान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। फूल तो কত রকম আছে না, কেউ শুধু দেখতে সুন্দর, গন্ধ নেই, কারোর মধ্যে একটু গন্ধ, কার মধ্যে ভালো গন্ধ। বাবা कहते यहाँ बगीचा भी है। তো আমরা হলাম সব কি? শিব বাবার বাগানের ফুল, ভ্যারাইটি ফুল। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं? তো আজকে ভাববে, কি ভাববো? কি ফুল আছি? কাঁটে তো নেই হ্যাঁ, একটুও ফুল ধরলে যদি কাঁটার মতন লাগে তাহলে কি হবে? ফুল আর কোথায় হলাম, তাই না? কাছে আসলে যদি কেউ কষ্ট পায়। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? मैं काटा हूँ, मेरे में भूत है। তো রাগ করা ইতিহাস হয়ে গেছে না এখনো চলছে? রাগ করাকে কি করতে হবে? পাস্ট লাইফ বানাতে হবে, প্রেজেন্ট লাইফে রাগ আর এলাও নেই। इतनी नफरत आनी चाहिए। কার উপরে নফরত? নিজের উপরে নফরত। ক্রোধ তো সবকে बीच में आ जाता है। এতদিন অন্যের উপরে খুব রাগ করেছি, এবার বাবা বলছেন ঘৃণা, নফরত, রাগ কার উপরে এবার করতে হবে? নিজের উপরে। काम तो सबके बीच में हो न सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है, क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है, তাই না? একবার রাগ হয়ে গেল জোর সোর, তো সারা দিন মুডটা অফ হয়ে গেল। আবার কোনো কোনো মুড তো একদিনেও ঠিক হবে না, সে আবার চলছে, তাই না? তো দেখতে হবে আমার রাগটা কতক্ষণে শান্ত হয়। क्रोध का भी नशा है तो लोभ का भी नशा है, তাই না? গীতাতে লেখা আছে না, কাম ক্রোধ লোভ নরকের द्वार। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्यों की सारी शोभा गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। তো এখানে আগে ফুল দিয়ে সেজে সুন্দর দিখতে হবে, তবে বাবা সেখানে গয়না দিয়ে সাজাবে। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं। কত মহিমা গান করে লক্ষ্মীর, কত মহিমা গান করে কৃষ্ণের, নারায়ণের, বিষ্ণুর। তো বাবা বলছেন মহিমাগুলো তো শুনেছ, এবার সেইগুলো ধারণ কর।
महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, तुम समझाते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। तो আমরা কে ছিলাম? আমরা সেই লক্ষ্মী নারায়ণের কুলের ছিলাম, যাদের সামনে ভক্তরা এখনো নিজেকে নীচ পাপী বলে মনে করে আর দিব্য গুণের, তাই না, তার উপরে ফুল ছিটায় আর নিজে প্রার্থনা করে যে আমাকেও কিছু গুণ তুমি উপহার দিয়ে দাও, তাই না? তো আমরা সেই ছিলাম, এত দিব্য গুণে ভরপুর আত্মা। তো বাবা বলছেন शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहाँ से आया? আমি ভগবানের সন্তান, আমি দেবকুলের আত্মা, আমার মধ্যে এত নোংরা কি করে ভরে গেল? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। সবাইকে বলছি ভগবানের বাড়িতে ক্লাস করতে যাই, আর আমার মধ্যে লোকে যদি নোংরা দেখে তাহলে কি বলবে? এই তো ভগবানের বাড়িতে নাকি ক্লাস করতে যায়, তাই না? আর যদি আমার মধ্যে দিব্য গুণ দেখে তাহলে কি বলবে? সত্যি তো কিছু ওখানে গিয়ে ভগবানের বাড়িতে যায় তো তাই জন্যে এত ভালো হয়ে গেছে, তাই না? তো আমার কর্ম, আমার অ্যাক্টিভিটি ভগবানের নাম উঁচু করবে বা নাম ডোবাবে, তাই না? তো क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। বাবা বলে না 5 বিকারের মধ্যে অন্যগুলো সহজে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ক্রোধ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुँचाते हैं तो वो भी असर पड़ जाता है, তাই না? অন্যকে রাগ করলাম, অন্যকে দুঃখ দিলাম, তো নিজেও তো দুঃখী হয়ে যায়। নিজে যদি রাগ করে ভালো থাকি তাহলে ভালো কথা, তাই না? যেরকম টিচার হয় না স্কুলে, সেও বকে, কিন্তু বকে ওর কিছু হয় না, ও ভালো থাকে, তাই না? তো ওই রকম ডক্টররাও যাবে, রাউন্ডে যাবে, তো পেশেন্টগুলোকে বকে, কিন্তু ডক্টরের কিছু মন খারাপ হয় না, সে ভালো থাকে। কেন? জানে আমি ভালোর জন্যে বকেছি, এটা করলে ওর ভালো হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখতে হবে তো যে আমি রাগটা করে আমার ভিতরটা কি হচ্ছে। আমি যদি রাগটা করে ভালো আছি তাহলে ঠিক করেছি, আর যদি রাগটা করে আমার ভিতরে আফসোস চলছে যে কেন এরকম করলাম, তার মানে আমি ভুল আছি, তাই না? আর কারো কাছে যাচাই করা দরকারই নেই, নিজের মনই বলে দেবে যে আমি ভুল না, আমি রাইট, আমি রাগটা করলাম, তো তার পিছনে আমার উদ্দেশ্য কী ছিল, সেখান থেকেই বুঝে যাব যে আমি কাঁটা না আমি ফুল হয়েছি। তো एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, তাই না? একবার রাগ করলে তো মানুষ ভুলে যায় না, মনে রাখে যে এ তো রাগ করে, তাই না? फिर दिल से उतर जाता है, तो बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। কি বললো বাপ? মানুষের হৃদয়ে তো জায়গা গেল, কার? ভগবানেরও হৃদয়ে জায়গাটা নেমে গেল। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियाँ होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते।
तकदीर माने भाग्य, तदबीर माने मेहनत, पुरुषार्थ। तो केउ यदि भाग्य ना থাকে সেরকম, তাহলে সে পুরুষার্থ করে না। তো বাবা বলছেন পুরুষার্থ করতে হবে, মেহনত করতে হবে। কিসের উপরে? বিশেষ করে ক্রোধের উপরে, বিশেষ করে দৈবী গুণ धारण करार उपरे। कितनी सहज तदबीर है। श्री बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। तो যেই ভগবানকে এত পুজো দিতাম, সে এসে এখন তার হৃদয়ের কথা বলছে, সত্যি যদি আমাকে ভালোবাসতে তো আমার জন্যে তোমাকে রাগের উপরে বিজয়ী হতে হবে, তোমাকে দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে, তুমি কাউকে দুঃখ দিলে আমার হৃদয় থেকে নেমে যাবে। তাই না? এ তো কোনো মানুষ গুরুর কথা না, এ তো শিব বাবার কথা। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। তাই না? বাবা বলে না অনেকবার, যেদিন বাবা মুরলিতে যা বলে, যদি বাচ্চা হৃদয় থেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল যে হ্যাঁ জি বাবা, আমি এটার উপরে অ্যাটেনশন দেব, তো শিব বাবাও সে বাচ্চাকে শক্তিও দিয়ে দেয় যে তুমি সাকসেস হবে। তাই না? तो मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। तो আজকের হোমওয়ার্ক, কি বাজে অভ্যাস এখনো আছে ভাবতে হবে, বাবার কাছে সংকল্প করতে হবে। তো বাবাও আজকে তথাস্তু দেবার জন্যে বসে আছে। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। বাবাও জানে আমি বলবো আর সবাই আমার কথা শুনবে না। আমরা কোন লিস্টে? আমরা কোন লিস্টে? হাজি করা লিস্টে তো না? বাবা যতই বলুক এক কানে ঢুকলো আর এক কানে বেরোলো, তাই তো? परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। বাবা জানে সবাই এক মতন অ্যাটেনশন দেবে না, কিন্তু যে দেবে সে উচ্চ পদের অধিকারী হবে। जितना हो सके पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। वो सन्यासी तो हठयोग सिखलाते हैं, ऐसे मत समझना कि हठयोग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वो कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं वो भी बीमार पड़ते हैं। তাই না? যারা জিম করতে যায়, যারা যোগাসন করে, ওরাও কি রোগ হয় না? ওদেরও হয়। ওদের কি মন খারাপ হয় না? ওদেরও হয়। ওদের কি রিলেশনে প্রবলেম হয় না? ওদেরও হয়। বাবা বলছেন কর্মফল কারো पीछा ছাড়ে না। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है,
जो किसी को तीर लग जाए, बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते, তাই না? এই সেবাটা এখানে এখনো বাকি। এখানকার MP MLA এখনো বোঝে না যে ব্রহ্মকুমারী কি কাজ করে, তাই না? কিন্তু অন্যান্য স্টেট আছে, যেরকম উড়িষ্যাতে সব মিনিস্টাররা মুখ খুলে একদম আধ ঘন্টা ধরে ভাষণ করে বলে দেয় যে এখানে কি আছে, তাই না? ভারতকে যদি কেউ বিশ্বগুরু আসনে তুলবে তো সে হলো ব্রহ্মকুমার, তাই না? একদম ক্লিয়ার ওরা বলে দেয়। কিন্তু এখানে এখনো এই সেবাটা বাকি। ऊंचेते ऊंच भगवान, ऊंचेते ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदेशीर पढ़ते नहीं हैं, बाप से योग नहीं है। বাবা কমপ্লেন করছেন, বাচ্চাগুলো কালকেও বাবা বলেছিল সারাদিন বাবার ইয়াদে থাকতে, নিশ্চয়ই বাচ্চাগুলো তেমন অ্যাটেনশন দিইনি, তাই বাবা বলছে বাচ্চারা যোগের উপরে অ্যাটেনশন দিচ্ছে না। তো আজকে কি করব? আজকে অ্যাটেনশন দেব তো? संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। কালকেই বাবা বলেছিল অমৃতবেলা একান্তে বসে যোগ করো, তাই না? সারা দিনে কমসে কম দুপুর টাইমে তো সময় থাকে, একা বসে বিচার সাগর মন্থন করো। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा बोलছেন তোমরাই সেই আত্মা যে সত্য ত্রেতা যুগ ধরে, দুটো যুগ ধরে পবিত্র আত্মা ছিলে, পবিত্র দেব আত্মা ছিলে। বাবা বলছেন এখন পতিত হয়েছ, আবার তোমাকে পবিত্র হতেই হবে। बाप हर प्रकार की राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। কেননা হতে তো হবেই, কেননা সৃষ্টিচক্র তো ঘুরবেই। সত্য তেতাযুগী আত্মাদের ভিতর থেকে আসবে যে আমাকে তো পবিত্র হতেই হবে, কেননা ওদেরকে তো রোল প্লে করা আছে, তাই না? जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, তাই না? দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? হঠযোগ কে করতে পারবে? যারা সাধু সন্ন্যাসী আত্মা। আর রাজযোগ হলো পরমাত্মার দেবার শেখানো রাজযোগ, যেটা গৃহস্থীদের জন্য, যেটা প্রবৃত্তি মার্গের জন্য। बाप समझाते रहते हैं जब किसी का कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता नहीं है।
तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। तो ये हलो ईश्वरीय मिशन। আর আমরা হলাম ঈশ্বরের দূত। মহাবীর হনুমান কোথায়, কে রাম রাম জপছে তাকে খুঁজতে হবে, কে সীতা আছে, কে বিভীষণ আছে, আমাকে তা খুঁজতে হবে, তাই না? तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন পড়াই তো আমি খুব কঠিন পড়াই না, আত্মা মনে করো, শিব বাবার জ্যোতিকে याद करो, लाइट माइटे থাকো तो तुम्हार पाप विनाश होवे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर जंक चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुँचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी बाह बाह निकलेगी, তাই না? এখনো কাঁটাপন আছে, তাই মহিমা হচ্ছে না, নিন্দা অপবাদ হচ্ছে। যখন পুরো ফুল হয়ে যাব তো সুগন্ধ তো সবাই পাবে, তখন মহিমাও হবে। এখন তো রাধা কৃষ্ণগুলো ফুলে সাজাচ্ছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। कहेंगे कमाल है इन्हों की इतना जगाया, परंतु हम जगे नहीं, তাই না? যারা এখন কথা শুনছে না তারা কি বলবে পরে? বলবে এরা খুব চেষ্টা করেছিল আমাদেরকে জাগাতে, কিন্তু আমি জাগলাম না, তাই না? আফসোস করবে, খুনকে আঁসু বেরোবে, তাই না? পশ্চাতাপের অশ্রু বেরোবে যে এই ভগবানকে পেয়ে গেল আর আমি এত আমাকে বলল অথচ আমি শুনলাম না। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए, তাই না? এখনো ওরা বুঝতে পারছে না যে এটা ভগবানের কাজ চলছে, এখানে দেবী দেবতা তৈরি হচ্ছে। এই কথা তো জীবনে কেউ সহজে বিশ্বাস করার মতন সত্যিই নয়, তাই না? কেননা এ তো খুব আশ্চর্য কথা, আমরা শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন কেউ শুনলে বলবে মাথাগুলো খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? तो बाप आए हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। বলে না বাঘ এলো বাঘ এলো, বাঘ তো আসে না, তাই না? এত ভগবান ভগবান এসছে এসছে শুনে নিয়েছে, এখন সত্যি ভগবান এসছে তখন বলছে প্রমাণ দাও, বিনা প্রমাণে মানব না, তাই না? তো বাবা বলছেন पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट न रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम सजाएं भी खाएंगे। तो जे পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্র হবে তার পদ নিচু হয়ে যাবে। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र हाथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। तो बाबा বলছেন সেবা করতে হবে, সেবা করতে হবে, তাই না? সেবা তো ব্রাহ্মণের কর্তব্য।
यह चित्र बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफ़ी हैं। बोलो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होती। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম শ্যামনগরে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কোথায় থেকে আসে? ট্রেনের দ্বারা আসে, তাই না? তো সব যাবার সময়ে আসার সময়ে, তাই না, সব কি করে বসে থাকবে, যখন ওঠার সময় হবে সবাইকে পর্চা দিয়ে দিয়ে তারপরে নেমে যাবে, তাই না? এবার সব তো পর্চা পেয়ে গেল না, এবার সেবার টাইম মানে টাইমও আলাদা বের করতে হলো না, সেবাও হয়ে গেল, তাই না? কত লোক ওখানে কোর্স করতে আসে। কোথায় থেকে জানলে? না ট্রেনে পর্চা দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন ট্রেনেও দেখো কত সেবার সুযোগ আছে। तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरत फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, তাই না? বাবা বলে দিল ব্যাচ পড়ে সেবা করো। এবার এত নেশায় চলে আসবে না যে ব্যাচ পড়ে যেখান সেখান সেবা করতে চলে গেলাম, কেননা ব্যাচ পড়ারও নিয়ম আছে, তাই না? ব্যাচ পড়ে সেবা করতে চলে গেলাম আর সেখানে ব্যাচ পড়ে ঝগড়া করা শুরু করে দিলাম, সেবা হবে? এবার ব্যাচ পড়ে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করছি, এইদিকে তলব, তাই না, ওই কি বলে না অফিম, সে হাতে করে খাচ্ছি, হবে সেবা? তো বাবা বলছেন কেউ বিড়ি টানছে ব্যাচ পড়ে, হবে সেবা? তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম সেবা হবে না। বাবা বলেছেন নেশাতে আসা ঠিক, কিন্তু বেচের যোগ্য হতে হবে, তাই না? परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो, तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, তাই না? যেরকম সব ভাই বোনেরা বাড়িতে লিফলেট দিতে যায়, একে তো ভুল টাইমে যায়, বেচারাগুলো ঘুমোতে থাকে, দুপুর সময়ে যায়, তাই না? একদম ভুল টাইম এটা, তাই না? কেননা মানুষকে ঘুম থেকে জাগালে খুব রাগ হয়, সবাইরই হয়, স্বাভাবিক, তাই না? এবার সেখানে এক তো ঘুম থেকে জাগায়, তারপরে আবার না যদি বেরোয় তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে ঝামেলা করে নেয়, এত করে ডাকছি শুনছো না? তো এইসব অ্যাক্টিভিটিগুলো সেবা করে না ডিসসার্ভিস করে, তাই না? করে অনেকেরা, কমপ্লেন আসে। তো এবার থেকে টাইমিং কিন্তু দুপুরে রাখবে না, বিকেল 5টা থেকে 8টা বেস্ট টাইম। এই টাইমে কারো অসুবিধা হয় না, তাই না? সবাই জেগে থাকে, কেউ হয়তো শোনার মুডে থাকলে দুটো কথাও শুনবে, তাই না? লোকেরাও সব কাজ টাজ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে থাকে, তাই না? तो श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना, विश्व का मालिक बनकर। फिर ऐसे काम थोड़े करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 बरस बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें,
यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म, ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं, তাই না? কাউকে বোঝাতে গেলে প্রথম কাজ হলো বাবাকে আহ্বান করা, বাবা এই আত্মা ভাইকে তুমি আমাকে দিয়ে সেবা করো, আমি তো নিমিত্ত মাত্র, তাই না? যেখানে যোগ নেই, সমর্পণ ভাব নেই, সেখানে যোগের সাকসেসও নেই, সেবাতে সাকসেস নেই। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझाते हैं, सुना, ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है, তাই না? বাবা বলছেন সব ক্লাস করে কেমন ভাবে, সব মন দিয়ে শোনে, আর যারা অনলাইনে বসে আছে সে তো চালু করে ঘুমিয়েও পড়েছে হয়তো। বাবা বলবে শোনা, তো বলবে কি জানে কোথায়, ও আরও বসে নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন तो अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा के अरब ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े, यह तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, তাই না? পুজোর সময় এত আওয়াজের মধ্যে সেবা করতে করতে অনেক বাচ্চাদের কি গলা বসে যায়। परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। কিন্তু বাবা বলছেন বেশি বুঝিয়ে লাভ হবে না, বাবার ইয়াদে দু একটা কথা বললেও সে প্রবেশ করে যাবে, তীর লেগে যাবে। इसको भी ड्रामा कहेंगे, बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे, তাই না? যদি লিফলেটও দিতে যাও তো সে বাড়ির সামনে এসে আগে বাবাকে আহ্বান করো, বাবা এই আত্মা বাচ্চাকে তুমি তীর লাগাও, আমি লিফলেট দেব, আর তুমি ওকে শক্তি দাও যাতে সে তোমার বাচ্চা হতে পারে, তাই না? তো আগে যোগ, তারপরে লিফলেট দিও, কেননা লিফলেট দিতে কে যাচ্ছে? ঈশ্বরীয় দূত। তো ঈশ্বরী সঙ্গে নেই তো दूत किसेर, তাই না? ট্রেন মে ভি যোগ যুক্ত হো যায়, তাই না? যখন ট্রেনেও যাবে সেবার জন্যে তখন কেমন থাকবে? যোগে থাকবে, কেননা এত আত্মা রয়েছে ট্রেনে, তো মনসা সেবা করার জন্যে ভালো সময়। সব দেখেন না ট্রেনে সব কত বোঝা নিয়ে বসে থাকে, তাই না? আমরা তো লেডিসে উঠি, শুধু অফিসের মানে দুঃখের গল্প, আমাকে এরকম বলে দিল, আমাকে এরকম করে দিল, আমার ইচ্ছে করছিল এই করে দিই ওই করে দিই, আর যাব না কোনো দিন, তাই না? সব একদম ঘা খেয়ে বসে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন উঠেছো যেখানে সেখানে একটু মনসা সেবা করো, তাই না? तो जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं, यह तो हम किसी के पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं, यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है, তাই না? বাবা বলছেন অমৃত বেলা সবচেয়ে বেশি, তাই না, যোগের
पावर থাকে। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। तो बाबा बोलছেন শুধু যোগ করने वाला না, কিন্তু যোগী জীবনবালাও হতে হবে। মানে যোগ আর আমি আলাদা নই, বাবা আর আমি আলাদা নই। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है, अंदर कोई भी भूत है, तो जांच करके उसे निकालना है। तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। फूल बन सबको सुख देना है। तो आज के बाबा নিজেকে কি ভাবতে বলছে? ফুল, সবাইকে সুখ দেনে वाला। আর আজকে বাবাকে প্রমিস দেব শিব বাবাকে, যে বাবা সারা দিন মনসা বাচা কর্ম না, আমি কাউকে দুঃখ দেব না। আর মন বচন কর্মতে যদি কোথায় অবগুণের দুর্গন্ধ আছে, কাঁটা আছে, তো আজকে আমি ওর উপরে কাজ করব, তাই না? আগে তো খুঁজে বের করতে হবে। বাবা বলল না বাজে অভ্যাস কি কি আছে, সেগুলো খুঁজো, বের করো, দিয়ে তার উপরে কাজ করো। दूसरा, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। বাবা মনে করালো না আজকে যে তোমরাই হলে সেই সত্য তেতা যুগী দেবকুলের পবিত্র আত্মা। 2 যুগ ধরে তোমরা পবিত্র ছিলে, তো এবারও পবিত্র হতে হবে। তো বাবা বলল আজকে সেবা করতে হবে, সেবার যুক্তি বের করতে হবে, আর যোগের সঙ্গে, বাবার ইয়াদের সঙ্গে, তাই না? সামনে একটা ভালো সেবার অফার আছে, তাই না? সবাই জানেন কুণাল ভাই বাড়ি রামচন্দ্রপুরে। কবে? শুক্রবার দিন পর্চাবিলি আছে, শনিবার তো প্রোগ্রাম আছে, শুক্রবার দিন বিকেলে পর্চাবিলি আছে। वरदान,
याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव, ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। কি বলল বাবা? বাবার মদত কোথায় অনুভব হবে? যেখানে ইয়াদ আর সেবা ব্যালেন্সে আছে। সেবা করছি, চাহে লৌকিক সেবা করছি, বাড়ির সেবা, চাহে অলৌকিক ঈশ্বরীয় সেবা করছি, কিন্তু সঙ্গে কি চাই? ইয়াদ, বাবার ইয়াদ, বাবার সঙ্গে থাকা, তবে বাবার মদত অনুভব হবে। यह मदद ही आशीर्वाद है, यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए। यही मदद, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो, ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो, जो एक कदम में, जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो शिव बाबा बोलছেন बाप दादा মুখে বলে আশীর্বাদ করে না। বাবা কেমন আশীর্বাদ করে? যখন কাজের মধ্যে বা সেবার মধ্যে আমি বাবাকে ইয়াদ করি, তো বাবা এক্সট্রা মদত দেয়, শক্তি দেয়। তো সেই যে এক্সট্রা মনে সংকল্প দেয়, মনে শক্তি দেয়, যাতে আমি সে কাজটা সাকসেসফুলি করতে পারি, এটাই হলো বাবার আশীর্বাদ। বাবা মুখে বলে দেয় না, কেননা সে হলো নিরাকার। তো নিরাকার নিরাকারকে শক্তি দেয়।
মানা আত্মার ভিতরে শক্তি দেয় যে সে যেন কাজটা সঠিক করতে পারে, তাই না? এইভাবে বাবা আশীর্বাদ দেয় মদত দিয়ে, স্লোগান। আর বাবার আশীর্বাদ কি করে পাবো, মদত কি করে পাবো? তার উপায় হলো, বরদান আছে না, ব্লেসিংয়ের পাত্র হতে হবে। তো বাবার বরদান বা মদদের আশীর্বাদের অধিকারী আত্মা কে হবে? কে হবে? যে কাজের মধ্যে বা সেবার মধ্যে বাবাকে সঙ্গে রাখবে, বাবাকে ইয়াদ করে কাজ করবে, তাই না? স্লোগান, सकाश देने के लिए, सकाश देने के लिए, अविनाशी सुख, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो, व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। বাবা বলছেন সকাশ সেবা, মনসা সেবা মানে ফরিস্তা সেবা কে করতে পারবে? এক, যার কাছে সুখ অবিনাশী, মানে আমার কারোর থেকে কিচ্ছু চাই না, আমার চাহিদা নেই, চাই নেই, আমি ভরপুর আত্মা, যা পেয়েছি জীবনে অনেক, আমার এর থেকে বেশি চাই না, তাই না? যা স্বতঃ আমার কাছে আসছে, সহজভাবে আসছে, সেই দুধ বরাবর, সে ভরপুর হয়ে আছি আমি তাতে, তাই না? তো প্রথম হলো ফরিস্তার মধ্যে কি থাকবে? ভরপুরতার ভাব, সুখী সুখী ভাব, অবিনাশী সুখীর ভাব। সেকেন্ড হলো শান্ত, ফরিস্তা কেমন থাকবে? অশান্তি করনেওয়ালা না, সে সব জায়গায় শান্তির দান দেনেওয়ালা। কোথায় অশান্তি হচ্ছে তো সে মনে মনে শান্তির ভাইব্রেশন ওখানে দেবে, তাই না? আর সচ্চে প্যার, তার ভালোবাসা সবার প্রতি কেমন হবে? নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তাই না? কোনো স্বার্থের জন্য কাউকে ভালোবাসবে না, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সবার জন্য। তো সে ফরিস্তা কেমন হবে? ভরপুর আত্মা হবে, মন থেকে সুখী, অবিনাশী সুখী, মন থেকে শান্ত, তার কারোর সঙ্গে অশান্তি নেই, ঝামেলা নেই, আর প্রেম স্বরূপ, তাই না? নিঃস্বার্থ প্রেম স্বরূপ। ঠিক আছে, তো ফরিস্তা হবার জন্যে এই তিনটে জমা করতে হবে, সুখ, শান্তি আর প্রেম। আচ্ছা, ওম শান্তি।